Tensi antara Israel dan Hizbullah yang memanas usai serangan di dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli 2024 memunculkan pertanyaan. Akankah bakal menimbulkan perang besar baru ataukah hanya adu balas serangan udara? Hizbullah sudah membantah serangan di dataran Golan itu berasal dari mereka. Namun, roket yang ditemukan di TKP dilaporkan berjenis Falcon buatan Iran dan diluncurkan dari Lebanon. Sementara, hingga video ini tayang, belum ada tanda-tanda kuat amarah Israel akan pecah menjadi perang besar-besaran. Lantas, kemana arah konflik antara Israel dengan Hizbullah ke depannya? Pertama-tama, mari kita melihat kembali sebesar apa serangan Hizbullah yang dilancarkan pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu di dataran tinggi Golan. Mulanya, adu serangan hanya dilakukan secara terbatas atau hanya mengarah ke infrastruktur pertahanan masing-masing lawan. Kemudian, pada Sabtu 27 Juli 2024, serangan Israel dilaporkan menewaskan 3 tentara Hizbullah. Sebagai balasan, Hizbullah pun meluncurkan 10 serangan ke sejumlah lokasi pertahanan Israel pada hari yang sama. Saat itulah, roket Falcon dilaporkan meledak di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan, tepatnya kota Druz Majdal Shams. Imbasnya, 12 anak-anak dan remaja Israel dilaporkan tewas. Namun, usai insiden itu, Israel tak langsung memberikan serangan besar-besaran. Walau memang Israel meresponsnya dengan beberapa serangan terbatas ke sejumlah titik di Lebanon. Padahal, ketika drone Houthi berhasil menembus Tel Aviv pada 19 Juli 2024 lalu dan menewaskan 1 warga sipil, Israel segera meluncurkan serangan besar-besaran ke kilang minyak pelabuhan Hodeida di Yaman. Dalam operasi balasan itu, Israel bahkan hingga menerjunkan jet F-35 canggih milik mereka dan dikawal oleh jet tempur lainnya. Lantas, mengapa respons Israel terhadap serangan Houthi dan Hizbullah cukup berbeda? Ada berbagai pandangan dan keraguan dari para ahli bahwa Israel akan mendeklarasikan perang besar-besaran dengan Hizbullah di Lebanon. Bahkan, 4 pejabat Israel termasuk pejabat pertahanan senior Israel menyatakan bahwa Israel tak ingin terseret dalam perang habis-habisan di Timur Tengah. Maka dari itu, Israel hanya melancarkan serangan balasan secara terbatas ke Lebanon. Selain itu, Israel juga menerima sejumlah tekanan internasional yang memperingatkan agar Israel tak semakin memperluas perang di Timur Tengah. Tekanan itu turut dikumandangkan oleh Amerika Serikat dan PBB. Menurut pakar geopolitik untuk konsultan keamanan di Timur Tengah, Michael Horowitz, Israel seharusnya mendengarkan saran Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya. Sementara itu, pakar Hizbullah di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, Orna Mizrahi, menyatakan bahwa Israel mungkin saja akan meluncurkan serangan besar ke Lebanon. Tapi, serangan itu dianggap tak akan cukup untuk memicu sebuah peperangan besar. Michael Horowitz kembali menjelaskan terbatasnya posisi Israel untuk membuka perang di 2 titik yang berbeda. Pasalnya, saat ini sebagian besar kekuatan militer Israel telah dipusatkan di Gaza, Palestina. Sementara itu, pada Senin 29 Juli 2024, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, meyakini perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah dapat dihindari melalui berbagai pendekatan. We all heard about this all-out war scenario now multiple points over the last 10 months. Those predictions were exaggerated then. Quite frankly, we think they're exaggerated now. Look, Israel has every right to respond. It's Hezbollah that started firing on Israel way back in October. And I think we need to keep that in mind. But nobody wants a broader war, and I'm confident that we'll be able to avoid such an outcome. I'll let the Israelis speak to whatever their response is going to be. As for conversations over the weekend, you bet we've had them, and we had them at multiple levels. But I'm not going to detail the guts of those conversations.
Again, I want to go back to what I said before. Israel has a right to defend itself. Sementara, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Senin 29 Juli 2024 memastikan Hizbullah akan membayar harga atas insiden di dataran tinggi Golan. הגעתי בשביל להגיד לכם שאנחנו ניצבים לידכם, איתכם, כמשפחות קודם כל, וכחלק מעם ישראל, וכקהילה דרוזית גאה, הכל ביחד. ונעשה הכל על מנת להחזיר את הביטחון ולתת לחיים להמשיך כמו שצריך, וחיזבאללה ישלם מחיר על הדבר הזה. וכל היתר, המעשים ידברו, לא הדיבורים. אבל לכאן באתי בשביל לומר לכם שאנחנו, כולנו, מערכת הביטחון, הממשלה, כל מי שיכול לראות אירוע כזה, אין אדם שרואה אירוע כזה ולא מזדעזע. פשוט דבר נורא, זה דומה לאירועים הכי קשים שהיו במדינת ישראל, וכולנו ראינו דברים קשים. ואני מוסר לכם את התנחומים של כולנו, בשמי ובשם כל מערכת הביטחון, חיילים והמפקדים שמתעסקים במשימות שלהם. Lantas, bagaimana nasib perseteruan antara Israel dan Hizbullah yang belum menemukan ujungnya? Satu-satunya syarat yang diberikan Hizbullah kepada Israel agar mereka menghentikan serangan adalah terwujudnya gencatan senjata di Gaza. Pasalnya, selama ini serangan yang dilancarkan Hizbullah ke Israel merupakan aksi solidaritas terhadap Hamas. Namun, hingga kini, negosiasi terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih belum kunjung terwujud. Kedua pihak saling menyalahkan sehingga kesepakatan gencatan senjata selalu gagal. Sementara pada Minggu 28 Juli 2024 lalu, para mediator dan negosiator Israel telah bertemu untuk membahas perkembangan proposal gencatan senjata di Roma. Namun, di saat yang sama, Israel terus meluncurkan serangan ke Rafah, Khan Younis, dan sekitarnya. Insiden di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja cukup memantik amarah Israel. Meski demikian, Israel masih berhati-hati dalam memberikan serangan balasan kepada Hizbullah. Pasalnya, sejumlah pakar ahli menilai Israel memiliki beberapa alasan yang membuat negara itu tak ingin terlibat lebih jauh dalam peperangan dengan Hizbullah. Adapun adu serangan Israel dan Hizbullah sejatinya bisa saja berakhir jika kesepakatan gencatan senjata telah diwujudkan di Gaza, Palestina. Meski demikian, sampai saat ini negosiasi kesepakatan gencatan senjata belum kembali menemukan titik terangnya lantaran Israel dan Hamas saling menyalahkan satu sama lain.